পেখম, ও পেখম, তোমার পেখম নামটা পছন্দ হয়েছে? হ্যাঁ, পেখম নামটা পছন্দ হয়েছে? তুমি আমার সাথে যাবে? তোমাকে সরস্বতী পুজোয় নিয়ে যাব। ঘুরতে যাবে আমার সাথে শাড়ি পরে? ঘুম পেয়েছে অথচ আরে আরে দেখছে আমি আছে নাকি। খুব দুষ্টু, খুব দুষ্টু। কে কে দুষ্টু? কাঁদবে না, কাঁদবে না, না। হয়ে গেছে, টুই 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 টুই। হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। হাই সবাইকে, এটা হচ্ছে আমাদের পেখম। ওর গায়ে কেউ হাত দিলেই শুধু ভ্যাবা করবে। এখানে ওর মাকে দেখেছে, দেখেই কান্না আরম্ভ করে দিয়েছে। আর এই একজন শুধু ওকে জ্বালাবে। দেখেছিস পেখম? ঠিক হয়েছে, আবার তুমি চান করছি? চান করছে। আমি চান করছি জানো না, আমাকে ডিস্টার্ব করছো কেন? আরে মা, ডিস্টার্ব করতে নেই, ডিস্টার্ব। वहाँ पर मैं एक जादुई फील्ड में से गुजरती हुई चांद की मोटी रोशनी का पूरा पावर इस्तेमाल करके उसकी रूह चुरा लूंगी। जब मेरा काम पूरा होगा वो खत्म हो चुकी हो। जब मैं उसे ये सब बताऊंगा वो नहीं आई। उसे हरगिज मत बताना बुद्धू। अड़कती क्यों हो? मेरा दिमाग तो खाली है। तुम बस उसे ले आओ, उसे किसी तरह मनाओ, कोई भी बहाना बनाओ, जरूरत पड़े तो जबरदस्ती करो। लो, अगर बेन ने मुझे रोकने की कोशिश की तो उसे तबाह करो।